वेलकम टू एवरीवन। वर्तमान आसतु आमे जानिबा आम राज्य सरकार द्वारा शिक्षक मानक दक्षता परीक्षण निमंते जो ओटीईटी एवं स्पेशल ओटीईटी अर्थात ओडिशा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट करा जाय थाए। सही ओटीईटी 2012 मसीहा आसीथिबा शिक्षा मनोविज्ञान एवं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन रु आसीथिबा केते गुडिये प्रश्न एवं ताहार सविशेष उत्तर। प्रश्न नंबर 1 रे रही कौतूहल क्यों प्रकार विकास एक उदाहरण। अर्थात आम जाने जो गोटे पिलाटीए जन्म हुए, जन्म होगापर जीरो रु अर्थात माँ पेटरू नहीं मृत्यु पर्यंत से तार जो बयस अतिक्रम करता तन्मध्य तार विभिन्न प्रकार बुद्धि एवं विकास घटी थाए। ता मध्यरु गोटे प्रकार विकास होता है पिलाटीर मानसिक विकास होता है। से मानसिक एवं बौद्धिक विकास मध्य रही गोटे कौतूहल बोलिक गोटे शब्द रही। कौतूहल कहले आम कौन बुझुचे? कौतूहल बोलिक कहले किसी गोटे जिनस हो, किसी गोटे वस्तु हो, किसी गोटे पदार्थ हो ता विषय जानापी जो आम आग्रह आसे। अर्थात आम जो बर्तमान गोटे गोटे न्यूज गोटे देखिले किसी कौन गोटे विषय वस्तु देखिले कोणार्क मंदिर संबंध में किसी गोटे जानले आम शुणिले जे कोणार्क मंदिर बोलिक गोटे मंदिर अच्छी कि आमर जो मनर गोटे जिज्ञासा आसला, कौतूहल आसला, माने जानवा को मनरे गोटे उत्कंठा सृष्टि है आम कौन कह कौतूहल। ठीक से कोणार्क मंदिर विषय जाना को आम मन जो जिज्ञासा सृष्टि है मन जो इच्छा सृष्टि है ताकू आम कौतूहल कहली। ठीक से शिक्षा मनोविज्ञान रे शिशु मन रे जो कौतूहल आसे क्या बुझा जाए ना शिशुटी को जीरो रु नहीं विशेष भाव में शिक्षा मनोविज्ञान रे आमर पिलाटीर जो डेवलपमेंट रही 0 टू 19 ईयर कि 20 इयर्स पर्यंत बेसिक भाव में आमर डिवाइड कराई से संबंध में विशेष भाव में वर्णना करा जाइछि। तो तन्मध्य कौतूहल जो रही गोटे प्रकार विकास वृद्धि एवं विकास रही समस्त को जना अच्छी। वृद्धि कहले शारीरिक अभिवृद्धि को बुझाई थाए अर्थात शरीर जो बड़ हुए ताको वृद्धि कहुए। विकास कहले वृद्धि सहित जो अन्य जो उन्नति होता है मानसिक बौद्धिक ये सब जहाँ सब होता है शिक्षण से सब आम कौन कही विकास कही थाए। तेणुक एठार प्रश्न रही कौतूहल क्यों प्रकार विकास एक उदाहरण शारीरिक कि ना कारण शरीर वृद्धि है कौतूहलटा गोटे विकास माने विकास जाऊँगी कि शारीरिक वृद्धि नुहे। तेणुक आवेगिक कि आवेग कहले गोटे मनर जो आवेग सृष्टि हुए समस्त जाना आमर जो स्नेह प्रेम भल पाइबा राग क्रोध हिंसा एगुड़िक सब गोटे आवेगर अंतर्भुक्त। तो कौतूहल गोटे आवेग कि ना कौतूहल आवेग नुह कौतूहल सामाजिक अर्थात सामाजिक कि ना। तेणुक एठार प्रश्न उत्तर हम कौतूहलटा बौद्धिक अर्थात आम जमी कहली प्रश्नटी आम जो कोणार्क मंदिर संबंध जानवा को आमर इच्छा है आमर गोटे द्वारा आमर बुद्धि वृद्धि पाइला गोटे पिलार गोटे बुद्धि ज्ञानर वृद्धि पाइला। तेणुक कौतूहल क्यों प्रकार विकास उदाहरण कौतूहल होची बौद्धिक विकासर उदाहरण। ठीक से प्रश्न नंबर 2 देखिबा। प्रश्न नंबर 2 रे रही क्यों क्रिया मनुष्यर सारा जीवन संगठित होता है। अर्थात क्रिया कहले आम जानुछे कार्य अर्थात ये जो ऑप्शन गुड़िक देछि 4टी ऑप्शन ता मध्यरु को कार्यटी मनुष्यर सारा जीवन संगठित होता है। अर्थात माने मनुष्य जन्मर मृत्यु पर्यंत माने अहरह चली थाए किछि जीवनर किछि समय पर सेटा बंद हो जाए ना तेणुक सारा जीवन चली थाए। तेणुक आ मध्यरु क्यों ऑप्शन टी जानिबा ये शारीरिक अभिवृद्धि कहले बढ़िबा वृद्धि घटिबा तापर गछटे गोटे छोटर बड़ हुए ताको अभिवृद्धि कहे सेमती मनुष्यर शरीर माने छोटर बड़ हवा ताको अभिवृद्धि कहे। शारीरिक अभिवृद्धि अच्छा शारीरिक अभिवृद्धि केबे आमर सारा जीवन संगठित होता है कि ना शारीरिक अभिवृद्धि आमर सारा जीवन संगठित होई न थाए। शारीरिक अभिवृद्धि आम सारा जीवन हो न थाए। शारीरिक शरीर वृद्धि गोटे निर्दिष्ट बयस पर्यंत वृद्धि होई सेटारे कौन होता है ना सेटारे वृद्धिटी ताहार समाप्ति होता है। कहीं देखो शारीरिक अभिवृद्धि जब आम सारा जीवन चलती तो मनुष्य जन्म मृत्यु पर्यंत खाली बढ़ी 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 चलती केते डेंगा होमती हुए कि ना निर्दिष्ट बयस मध्य शरीर अभिवृद्धि निर्दिष्ट उच्चता मध्य सीमित रुहे। ठीक से शिक्षण प्रक्रिया कौन मनुष्य शिखी थाए। तापर आमर रहा कौन बौद्धिक अभिवृद्धि कौन होता है ना किसी गोटे बुद्धिर वृद्धि घटी थाए। सामाजिक अभिवृद्धि अर्थात समाजर गोटे किसी गोटे अभिवृद्धि सामाजिक अभिवृद्धि कहले अर्थात समाजर जो चलन रही किसी संस्कृति जहाँ रही संबंध में आम जाना सेटा कौन हुए सेटा आमर सरी जाए ना ना जदि
उदाहरण स्वरूप आम बर्तमान जानले कि माने आमर जो रही गोटे गह्मा पुण्य विषय आम जाना चाहिए तो जड़े किसी समय मध्य जानीदेला ठीक से जो गह्मा पुण्य होता गह्मा पुण्य हेले गह्मा पुण्य गोटे पर्व पालन करे सेटा चली रहा सेमती गोटे दिन पालन करागला सेटा से स्टप हो गला ना नहीं से स्टप हो गला कि बौद्धिक अभिवृद्धि कहले कौन बौद्धिक अभिवृद्धि कहले गोटे बुद्धि अर्थात जमी गोटे पिला जाना चाहिए आम कोणार्क मंदिर विषय से कोणार्क मंदिर विषय जानीदेला तार से माने से जो वृद्धिटा है जो बुद्धिटा ज्ञानटा वृद्धि पाइला से स्टप है ना नहीं गोटे जिनिस गोटे वस्तु विषय जाना से स्टप है ना नहीं किसी मात्रा ज्ञान हरण कला ना नहीं किंतु शिक्षण प्रक्रिया कौन शिक्षण प्रक्रियाटा मनीषर सारा जीवन संगठित होता है किभली भाव में मनीष जन्मरू मृत्यु पर्यंत प्रति मुहूर्त प्रति क्षेत्र में प्रति पादरे किसी ना किसी जिनिस शिखी थाए तार शिखिबाटा केबे मध्य बंद होई न थाए तार जानतर हो अजाणतर हो तार मानसिक भाव में शारीरिक भाव में बौद्धिक भाव में चिंतन शक्ति रो जेकोसी जिनस से जीवनर प्रति क्षण माने मृत्यु पर्यंत सब कौन हुए ना कि शिखी थाए तेणुक ये प्रश्नर उत्तर हम शिक्षण प्रक्रिया कौन हुए मनीषर सारा जीवन संगठित होता है सारा जीवन शिक्षण प्रक्रिया चली था शिक्षण प्रक्रिया केबे मध्य समाप्त हुए ना शारीरिक अभिवृद्धि समाप्त हुए बौद्धिक अभिवृद्धि सामाजिक अभिवृद्धि ये सबूर गोटे निर्दिष्टता अच्छी किंतु शिक्षण प्रक्रियार कौन निर्दिष्टता नहीं शिक्षण प्रक्रिया सारा जीवन संगठित होता है देखिबा प्रश्न नंबर 3 रही क्यों उपादान उपर शिशुर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे नाही अच्छा आपण मन जो प्रश्नर उत्तर करथिबे आमे प्रश्न देखिक किसी गुड़े उत्तर जानिथबा किंतु भूल कर दे कहीं भूल करे प्रश्न टी संपूर्ण भल से आग पढ़ार अच्छे एट देखो किसी लोग किसी अच्छा पिला पढ़ी दिखती क्यों उपादान उपर शिशुर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर एति पढ़ी छाड़देवे ये करे नाहीटा को पढ़ेनि तेणुकर से अनुसार उत्तर करदे भूल हो कि ना से प्रश्नर उत्तर संपूर्ण भाव में पढ़ा आवश्यक एठार नाही अच्छे अर्थात क्या मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे नाही अर्थात शिक्षकों ज्ञान सह शिक्षार्थी सहित संपर्क परिवार आर्थिक अवस्था पितामाता मध्य कलह अर्थात ये प्रश्न रही पिलार मानसिक स्वास्थ्य कहले कौन बुझे तार मन उपर जो प्रभाव पड़ी था मन उपर जो शिक्षण हुए मन उपर जो आघात लगे तार मनटा जदि भल लगु थाए मानसिक स्वास्थ्य ठीक अच्छी से खुशी थाए मानसिक स्वास्थ्य ठीक अच्छे दुख थाए से कौन हुए तार मानसिक स्वास्थ्य खराब हुए तो देखिए आ मध्य क्यों चारोटी ऑप्शन मध्य क्यों ऑप्शन द्वारा शिशुर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करना अर्थात ये ऑप्शन मध्य क्यों कार्य संगठित हेले शिशुर मन खुशी हुए ना कि मन दुख हुए ना देखिबा क्यों उत्तरटी हम शिक्षकों ज्ञान अच्छा यदि शिक्षकों जहाँ ज्ञान रही शिक्षक पिला को पढ़ेबे ज्ञान अनुसार सह शिक्षार्थी सहित संपर्क अच्छा पिलाटी जदि तार जो सांगसाथी मान सहित संपर्क थी से तार मन दुख है कि खुशी है स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ो ना नहीं हाँ पड़ो परिवार आर्थिक अवस्था बोलिकी कहले परिवार जदि अर्थ ठीक नथिबो पिलाटी जहाँ चाहूथिबो पाउ नथिबो तार खाद्य ठीक से पाउ नथिबो तार जहाँ कौन जिनस दरकार पाउ नथिबो तार मानसिक स्वास्थ्य खराब हो ना नहीं हाँ हम कहीं ना तार सांगसाथी मान जब गोटे भल चपल पिंधिक जाऊे गोटे खाता पेन नहीं जाऊे से पिलाटा को जब न मिलला पिलाटी मन दुख हम तार पितामाता मध्य कलह अर्थात पिलाटी जो घरे रोचे बापा माँ मध्य जब कली झगड़ा सृष्टि है पिलाटीर मनटा दुख हम ना नहीं से जदि घरे जब झगड़ा हो पिलाटी भोग कर खाया चाहूब घर झगड़ा हो पिलाटा खाईपे कि ना खाईपे तेणुक ये तीनोटी विशेष भाव में अधिका कौन करे पिलार मानसिक स्वास्थ्य उपर अधिक प्रभाव पकाए तेणुक जेहेतु शिक्षा मनोविज्ञान तेणुक यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर आमको भलसे बुझिकी प्रश्न उत्तर करार अच्छी एठारे शिक्षकों ज्ञान पिलार मानसिक स्वास्थ्य उपरे ज्ञान उपरे शिशुर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे ना कहीं पिलाटी जो विद्यालय को आसो निर्भर करे किंतु ये जो चारोटी ऑप्शन देछि ये चारोटी ऑप्शन मध्यरु ये तीनोटी ऑप्शन अंगांगी भाव जड़ित अधिक संपूर्ण भाव में पिलाटी को डायरेक्ट प्रभाव पकाए किंतु यहाँ प्रभाव पकाए ना तेणुक यार उत्तर हम शिक्षकों ज्ञान
प्रश्न नंबर 4 रे आमर रही केउं शिक्षण तत्व अनुसार शिक्षार्थी स्वल्प निष्फल प्रचेषा पर हठात सिद्धांत उपनीत हुए। अर्थात आमर जो रही जो परीक्षण करते जो शिक्षा मनोविज्ञानी मैंने किभली भाव में जड़े शिखब क्यों प्रकार शिखब आमर जो प्रस्तुति नियम पुरस्कार नियम फलाफल नियम ये जो सब नियम रही से सब किसी परीक्षण कर बाहर क्यों परीक्षण जना अच्छी जो पावलव थर्नडाइक एम सब परीक्षण करते कुकुर सिंपाजी पारा बिराड़ी एमान सब परीक्षा करा ना ना तन्मध्य ये प्रश्नटी देती क्यों तत्व अनुसार शिक्षार्थी स्वल्प निष्फल अर्थात से जो चेष्टा करे ता चेष्टा मध्य अल्प किसी चेष्टा माने अल्प चेष्टा करे अल्प थर बा बहुत कम परिमाण विफल होगा प्रचेषा पर हठात सिद्धांत उपनीत हुए अर्थात तापर से हठात कौन हुए ना तार जो उत्तर पाइबा कथा जो कार्यस्थल पहुँचवा कथा सेटारे पहुँची जाए तो यही तत्वटा क्यों शिक्षा मनोविज्ञानिकर तत्व अनुसार अर्थात अल्प परिश्रम पर अल्प चेष्टा पर से कौन करे तार कार्य हासिल साधन करए प्रश्न उत्तर रही प्रयत्न प्रमाद तत्व अंतर्दृष्टि मतवाद सापेक्ष प्रतिवर्त मतवाद क्षेत्रीय मतवाद तन्मध्य यार उत्तर है अंतर्दृष्टि मतवाद अंतर्दृष्टि कहले से तार दृष्टि शक्ति अंतर्दृष्टि कहले आखि बंद कर जमी आम गोटे किसी जिन भावुचे आम मन भावना तो ठीक से पिलाटी किसी भाविला अल्प समय चिंता कला तापर कौन कला ना सडनली तार जो कार्य हासिल कर जो लक्ष्य पहुँचब से कार्यटी हासिल करला तेणुक स्वल्प निष्फल प्रचेषा पर हठात सिद्धांत उपनीत हुए यह हूँ अंतर्दृष्टि मतवाद तत्व अनुसार जो भाव में सिंपादीटी कदली पाइबा चेष्टा करी अल्प किसी समय विफल होगा कदलटी जल्दी पाई जाइथिला सुल्तान नामक जो सिंपादी। प्रश्न नंबर 5 रही माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा केउं श्रेणीर मूल्यांकन अर्थात आमर जो पिला माने पाठ पढ़ुछंती पिला माने पाठ पढ़िला पर पाठ हो जेकोसी कार्य हो तापर आम तर मूल्यांकन करुछे ना नहीं मूल्यांकन कहीं करुछे ना पिलार अग्रगति संबंध में जानापी तो तन्मध्य जो आमर जो माध्यमिक शिक्षा रही जो माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आमर यही ओटीटी एग्जाम कराऊँच से बोर्ड बीएस तरफ द्वारा परिचालित हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा अर्थात पिला जो 10वीं श्रेणी परीक्षा देउछि ताहा केउं श्रेणीर मूल्यांकन विभिन्न श्रेणीर अच्छी अर्थात मूल्यांकन आम साप्ताहिक सप्ताह शेष में मूल्यांकन कराऊँच कौन विषय वस्तु शेष मूल्यांकन कराऊँच तार मास गोटे मसरे मूल्यांकन कराऊँच 6 मास मूल्यांकन कराऊँच गोटे वर्षर मूल्यांकन कराऊँच तन्मध्य ये जो हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा ता माने कौन हाईस्कूल सर्टिफिकेट केते पिला पाखक आसे ये जो सर्टिफिकेट पिला पाखक केते आसे आम जाना दरकार सर्टिफिकेट जो पिला 10वीं श्रेणी परीक्षा दे सारी परीक्षार शेष आसूची ना नहीं वर्षर शेष तार पाठ सरला से परीक्षा दौर उत्तीर्ण हेल्ले सर्टिफिकेट आसूची ना नहीं तेणुक से क्यों श्रेणी अंतर्भुक्त तो सही हम आमर सामग्रिक कहले समग्र विषय वस्तु समग्र पाठ्यक्रम तार सरी जाइए इंग्राजी आम कौन कहुए इंग्राजी आमर फर्मेटिव कहुए आमर ये सामग्रिक मूल्यांकन ताकू कहुए आम जानले हाईस्कूल सर्टिफिकेट आमर सामग्रिक मूल्यांकन अंतर्भुक्त अनुमूलक हूँ आमर जो क्यों समय हुए अर्धवार्षिक समय अर्थात पिलाटर कंस्ट्रक्शन चली समय गठन चली समय पाठ्यक्रम चली समय जो अधार मूल्यांकन कराए कौन कहुए गठनमूलक परीक्षण कहुए किंतु यार उत्तर तो आम तो जानले सामग्रिक मूल्यांकन कहुए हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा। प्रश्न नंबर 6 आमर रही हल्लक मतरे आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा केते अर्थात जो शिक्षा मनोविज्ञानी केते जन रही परीक्षण करते समस्ते निजर परीक्षण अनुसार पिलामानकर बयस को विभागीकरण कर पिलामानकर प्रकृति से कार्य मानसिक अवस्था शारीरिक अवस्था संबंध में वर्णना कर तन्मध्य हल्लक होती अन्यतम हल्लक मतरे आद्य बाल्यावस्था से जो विभाग पिलामानकर बयस को जो विभाग कर हल्लक तन्मध्य आद्य बाल्यावस्था क्या कहे अच्छा आम जानले पिलाटी 0 रू अर्थात माँ पेटर जो सृष्टि है पिलाटी जन्म है शिशु अवस्था आसला बाल्यावस्था आसला बाल्यावस्था को से 2 भाग विभक्त कर गोटे हूँ आद्य बाल्यावस्था आ गोटे हूँ प्रांत बाल्यावस्था तो तार आसला कौन कैशोर अवस्था तापर युवावस्था तो यही भाव में चलला तो हल्लक मतरे जो बाल्यावस्थाटा रही आमर 0 to 2 years रही आमर कौन
ପିଲାଟିର ମାନେ ଜନ୍ମ ଅବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ପ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ବାର୍ଥ ଟୁ 2 years, 2 to 6 years, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ସେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ହଲକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ। ତ 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ହେଉଛି ପ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ରେ ରହିଛି କେଉଁ 3ଟି ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କୌଶଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିଲାଟିର ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ରହିଛି, ତ ଏ ଯେଉଁ 3ଟି 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କୌଶଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ପ୍ରଶ୍ନ କିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନର ପଚାରିବା ଶୈଳୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଶୈଳୀ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ପରିଣାମ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ପ୍ରଶ୍ନର ପରିଣାମ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ପଚାରିବା ଶୈଳୀ, ପ୍ରଶ୍ନର ପରିଣାମ। ଦେଖିବା 3ଟି ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କୌଶଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କୌଶଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ତାପରେ ପଚାରିବା ଶୈଳୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ମେଥଡ଼ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରହିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଚରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟା ଅନୁସରଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା କାହା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ এই 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆୟତ୍ତ ବାହାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବେନି କିମ୍ବା ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣି ପିଲାଟିର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ ପିଲାଟିକୁ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ତାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ସାକ୍ଷାତକାର ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ କଥା ହୋଇ ତା ସହିତ କଥା ହେଇ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ସଂପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟିର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି, ପିଲାଟିକୁ ଶିକ୍ଷକ ଯେତିକି ପଚାରିବେ ଜାଣିବେ ତା ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଓର ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିନଥାଏ। କାହିଁକିନା ପିଲାଟି ଛୋଟ ପିଲା, କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିଥାଏ ନ ବୁଝିଥାଏ ଏବଂ ତା ପରିବାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ସବୁ କହିପାରେ। ଆଉ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଟିଚରଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ କହିବେ କି, କହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପିଲାଟିର ଆଚରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତା ଭିତରୁ ଏ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9ରେ ରହିଛି ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣଟି ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ବାରମ୍ବାର କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଦେଖିବେ। ଏଠାରେ ନଥାଏ କହିଛି, ଥାଏ ଲେଖିନେଇ। ତେଣୁ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ, ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସୃଜନ କହିଲେ କିଛି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଭିନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତେଣୁକରି ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଗୁଣ ବା କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ଭାବିପାରନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନଥିବ, ମନେ ରହୁନଥିବ, ସେ ଡାଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ, କିଛି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କେମିତି, ଜାଣିବେ କେମିତି, ବୁଝିବେ କେମିତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମୌଳିକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା। ମୌଳିକତା କହିଲେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଅନୁସାରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା। ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସେ ତାର ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ନୂଆ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାତ୍ର ନିର୍ଭରଶୀଳତାଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସୃଜନଶୀଳ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କି ନା, ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା କିଛି ସୃଜନ ହିଁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ସି, ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଗୁଣଟି ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10ରେ କ'ଣ ରହିଛି,
କେଉଁଟି ପେଶୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ବାରମ୍ବାର କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଇଛି ଭଲସେ ପଢ଼ିବେ। ଏଠାରେ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଟା ନୁହେଁ, ନଟ୍। ପେଶୀୟ ଶିକ୍ଷଣ, ପେଶୀୟ କହିଲେ କ'ଣ? ପେଶୀ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ରହିଛି, ଆମର ହାତ ହେଉ ଗୋଡ଼ ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆମେ ଏହି ମାଂସପେଶୀ ଉପଯୋଗ କରୁଛେ, ଯାହା ମାଂସପେଶୀ ଆମର ଶରୀର ମାଂସପେଶୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାଣି ବୁହାଇବା, ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା, ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆମର ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଆମର ମାଂସପେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁଟି ପେଶୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାଂସପେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲେ କ'ଣ? ପିଲାଟିର ପେଶୀ, ଏଠାରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ପିଲାକୁ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଧରିକିରି କଲମ ଖଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା, ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନରେ ତ ପିଲାଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧରିକିରି ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ଏଇଟା ଅନ୍ତର୍ଗତ। କଥା କହିବା, ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା, କଥା କହିଲା ବେଳେ କେବଳ ପାଟି ଚାଲେ, ଜିଭ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ପିଲାଟି ହାତ ଲଗାଉଛି ନା ନାହିଁ, ହାତରେ କଲମ ଧରି ପେନସିଲ ଧରି ଯେଉଁଟା ଲଗାଉଛି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ସାଇକେଲ ଚାଳନା କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛି ମାଂସପେଶୀ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯାହା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ, ସାଇକେଲ ଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ପିଲାଟି ଗୋଡ଼ରେ ଚଲାଉଛି, ମାଂସପେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ କଥା କହିବା। କଥା କହିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହାତ ଗୋଡ଼ ଆମର ମାଂସପେଶୀର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଜିଭ କଥା କୁହେ, ଜିଭରେ ଆମର ଅଧିକ ମାଂସପେଶୀ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହା କଥା କହିବାଟା ଆମର କ'ଣ? ପେଶୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11ରେ ଆମର ରହିଛି ଶ୍ରବଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରବଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ, ସେଇଭଳି ପିଲାଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି, ତାର ଶ୍ରବଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ, ଶୁଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତ ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପଢ଼ିପାରିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। କଳାପଟରେ ଲେଖିବା ସମୟରେ ପଢ଼ିବେ। ଶିଶୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଶିଶୁ ହେବ। ଶିଶୁକୁ ଆଗ ବେଞ୍ଚରେ ବସାଇବେ। ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କଳାପଟରେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିବା, କଳାପଟରେ ଲେଖିବା ସମୟରେ ପଢ଼ିବା। କଳାପଟରେ ଯଦି ଲେଖିବା ସମୟରେ ପଢ଼ିବେ, ଶିକ୍ଷକ କେତେ ଜୋରେ ପଢ଼ିବେ? ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ପିଲା ବସିଥିବେ, ଲେଖିବା ଆଡ଼େ ଲେଖୁଥିବେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଜୋରେ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ଆଉ କେତେ ଜୋରେ ଚିଲେଇବେ ଯେ? ଚିଲେଇଲେ ପିଲାଟି ଶୁଣିପାରିବ କି? ନା, ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିଶୁକୁ ଆଗ ବେଞ୍ଚରେ ବସାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପିଲାଟିକୁ ଆଗ ବେଞ୍ଚରେ ବସାଯାଏ ତାହେଲେ ପିଲାଟି ପଢ଼ିପାରିବ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ। ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ୍ୟ, ଯଦି ଆମର ଟିଭି ରେଡ଼ିଓ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ପିଲାଟି ଶୁଣିଦେବ କି? ନା, ତାର ତ ପିଲାର ମାନେ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ଅଛି ନା, ପିଲା ଶୁଣିବ କେମିତି? ତେଣୁକରି ଏହା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କଳାପଟାରେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ, ପିଲାଟିକୁ ଶୁଣିପାରୁନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। କଳାପଟାରେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ ପିଲାଟା ଆଖିରେ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ତା କାନକୁ ଶୁଣାଯିବ କି? ନା, ଶୁଣାଯିବନି। ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ? ଶିଶୁକୁ ଆଗ ବେଞ୍ଚରେ ବସାଇବେ। ଆଗ ବେଞ୍ଚରେ ବସାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖି ତ ପାରିବ, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କଥା କହୁଥିବେ ସେ ବହୁତ ଭଲସେ ଶୁଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲା ନିମନ୍ତେ, ପିଲାଟି ତାର ଶ୍ରବଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ପିଲା ନିମନ୍ତେ, ଉନ୍ନତ ପଠନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶିଶୁକୁ ଆଗ ବେଞ୍ଚରେ ବସାଇବେ। ଶିଶୁର ଧାରଣା ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ଧାରଣା ଶକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବହିଟେ ଦେଖିଲେ, ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ବହିଟା ଦେଖିଲା, ତ ତା ଉପରେ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ମାନେ ସାର୍ ଦିଦି ଏଇଟା କ'ଣ? ତ ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ବୁଝେଇବେ ନା ଏଇଟା ବହି, ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆକୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଝେଇବେ, ତା ଉପରେ ପିଲାର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିବ ଯେ ବହିଟା ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି କାଗଜ ଥାଏ, ଏମିତି ଲେଖା ଥାଏ, ଆଦେହରେ ଯାହା ଥାଏ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଦେହରୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ। ସେଇଟା ଧାରଣା ଆସିଲା, ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା, କିଛି ବୁଝିଲା, ତା ଉପରେ କିଛି ଜାଣିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧାରଣା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ପିଲାଟିର ସେଇ ଧାରଣା ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଦୀପକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ତା'ର ନୈଦାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ବିଷୟବସ୍ତୁର ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତ ଶିଶୁଟିର ଧାରଣା ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଦୀପକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପକ
ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଇବା କି ଦୀପଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳେ, ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଦୀପଟିଏ ଆଣି ଜଳାଇ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ପିଲାକୁ ଦେଖେଇବେ। ଉଦ୍ଦୀପକ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପିଲାଟିର ସେଇ ଉଦ୍ଦୀପକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିଲାଟି ଜାଣିଲା ଏବଂ ତାର ଧାରଣା ଆସେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 ରହିଛି ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରକ ହିସାବରେ କେଉଁଟି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅଭିପ୍ରେରକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଅଭିପ୍ରେରକ କହିଲେ କ'ଣ, ଅଭିପ୍ରେରକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ, ଗୋଟେ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ। ତାହା ଯେପରି ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରଶଂସା, ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଭିପ୍ରେରକ। ଏବଂ ଦଣ୍ଡ, ଭୟ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ, ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଭିପ୍ରେରକ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଭୟରେ ଶିକ୍ଷଣର ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ, ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଆଶାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରକ ହିସାବରେ କେଉଁଟି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରକ ହିସାବରେ କେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବାରମ୍ବାର ଅନୁଚିତ ନା ପ୍ରଶଂସା। ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଶଂସା, ଶାସ୍ତି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପୁରସ୍କାର, ମଧ୍ୟରୁ ପୁରସ୍କାରଟା ହିଁ ହେବ ଉତ୍ତର। ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରକ ହିସାବରେ ଏଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ସାରା ପୁରସ୍କାର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଆମର ସରକାର ଶାସ୍ତି ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରକ ହିସାବରେ ବାରମ୍ବାର ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପୁରସ୍କାର।